कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का इंसानियत के नाम वो आखिरी पैगाम है कि जो तख्लीक आदम से लेकर एंड ऑफ टाइम्स यानी कयामत तक के मौज़ूआत का अहाता करता है। जहाँ इस आसमानी किताब पर ईमान रखने वालों की भी कमी नहीं है, वहीं ऐसे लोग भी लातादाद हैं जो इस आफाकी पैगाम को निगेट करते हैं, और बहुत सारे गुमराह अजहान तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के वजूद ही से इनकार रखते हैं। हम सबकी आज की वीडियो में आप तक एक ऐसा ईमान अफरोज वाक़या पहुँचाने जा रहे हैं कि जिसमें खुदाई करने वाली एक आसार कदीमा की टीम को ज़ेरे ज़मीन एक ऐसी कौम के आसार मिले कि जिनकी पूरी दास्तान कुरान मजीद फुरकान हमीद में तकरीबन 1500 साल कबल बयान कर दी गई थी। वो कौम कौन सी थी, कहाँ बसती थी, उस कौम की क्या निशानियां थी और कुरान मजीद में उस कौम का क्या दर्दनाक अंजाम बताया गया है, ये तमाम तफसीलात अपनी आज की वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। सहराए अरब में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान गैर मामूली साइज के इंसानी ढांचे दरियाफ्त हुए और ये दरियाफ्त आरामको की तहकीकाती टीम ने की। ये इंसानी ढांचे इस कदर बड़ी जिसामत के हामिल थे कि अगर इनको सीधा खड़ा किया जाता तो इनके पांव जमीन पर जबकि इनके सर कई मंजिला इमारत के बराबर होते। अब जहां आसार कदीमा की खुदाई करने वाली ये तहकीकाती टीम इस बात पर हैरान और परेशान थी कि ये किस जमाने के ढांचे हैं और कब इंसानी वजूद इतना बड़ा हुआ करता था, वहीं आपको बताएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कौम की पूरी दास्तान मुफस्सल अंदाज में बयान की हुई है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों जैसे कि सूरतुल आराफ, सूरतुल फज्र, सूरतुल शोरा और दीगर कई मकामात पर इस कौम के बारे में आयात हैं जो इनकी सरकशियों और नाफरमानियों के मुतालिक और इनके दर्दनाक अंजाम के मुतालिक बयान करती हैं। दोस्तों, इन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इर्म नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। आद के नाम से दो कौमें तारीख में गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इर्म कहते हैं। ये हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनका वतन अदन से मुत्तसिल था। इनकी तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, लेकिन कौम आद की बदमालियों के सबब जब इन्हें तबाह कर दिया गया तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम हजर मौत की तरफ मिराजियत कर गए। इनकी रिहाइश अहकाफ के इलाके में थी। अहकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कद्दो कामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज कम 12 मीटर के करीब होता था और ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी न उठा सके, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। और ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर दुनिया के एक वसी इलाके पर काबिज हुए। गोया ये लोग उस वक्त के जमाने की सुपर पावर थे। कुरान करीम में मुख्तलिफ सूरतों और उनकी आयात में इस कौम के हालात कुछ इस तरह आए थे कि ये लोग आधे अरब थे और अहकाफ के बाशिंदे थे। ये लोग बड़ी कद्दो कामत के मालिक थे, बहुत ज्यादा ताकतवर थे। इसी कुव्वत और ताकत ने इन्हें सरकश और मगरूर बना दिया। ये लोग कमजोरों पर जुल्म ढाते थे, बुत परस्त और मुशरिक थे। खैमे होने के बावजूद हर ऊंचाई पर मजबूत महल बनाते और इस पर फख्र करते। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, इस ऊंचे सतूनों वाली कौम इरम के साथ जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा न की गई। ये कौम बड़ी जोरावर, कवीउल जुस्सा, सतूनों की तरह तवीलुल कामत थी। ऐसी कद्दो कामत वाली और ताकतवर कौम ना इससे पहले पैदा की गई और ना बाद में। शुरू में ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शैतान ने इनके दिलों में वसवसा डाला और वो शैतान और बुतों की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती अख्तियार की वो यही कौम आद थी। इसी कौम के मुतल्लिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये इंतहाई ताकतवर और तवाना कौम थी जिनका कद कई मीटर था। रिवायात में आता है कि ये 800 से 900 साल की उम्र पाते थे। न बूढ़े होते, न बीमार होते, न इनके दांत टूटते, न नजर कमजोर होती। हमेशा जवान और तंदुरुस्त और तवाना रहते। बस इनको सिर्फ मौत आती और कुछ जमीनी असरात इनमें नमूदार न होते। अपनी ताकत और तादाद के बलबूते पर इन्होंने बड़ा लंबा अरसा दुनिया पर हुकूमत की और इसी एक बात ने इन्हें मगरूर और सरकश बना दिया और ये अल्लाह को बुला बैठे। अब कानून कुदरत का तकाजा तो ये था कि जो कौम बुरे काम करे वो हलाक हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला की सिफत रहमत का फैजान है कि इन्हें बार बार मौका मिलता है कि वो अपने अंदर सुधार पैदा कर लें। अल्लाह का ये कानून है कि किसी कौम पर उस वक्त तक अजाब नाजिल नहीं किया जाता जब तक कि उनके अंदर एक रसूल न भेजा जाए जो उनको अल्लाह के अजाब से डराए। चुनाचे इसी असूल खुदाबंदी के तहत कौम आद की तरफ हजरत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया ताकि वो इस कौम को हदायत का पैगाम अज सिरे नौ पेश करें और इन्हें हलाकत से बचाएं। हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की 14वीं पुश्त की औलाद हैं।
آپ کی عمر شریف اس وقت 464 برس تھی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنے قوم سے جو خطاب کیا وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ سورۃ الشعراء میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے میری قوم تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ الغرض حضرت ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے، بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سناتے رہیں، ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی، فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا ہوا نظر آیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا۔ جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے، جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا۔